Coaching session ulit ng tennis. Ayun no, pakita mo na may bagong racket. Yan. Ito rin may Skinner tayong kasama, si RJ. Tsaka si Lance ayun no. Skinner. Team Babula, Team Head. Silang dalawa. Ito yung isa. Yan. Kasi may ulo yung dalawa na to eh. Sabi niya ng ulo. Magko-coach is si Adam at si Jimboy. Mga Neta Boys. Pakita mo sino ka, RJ. Kamusta yung bagong racket? Nag-improve by skill? O yung... Wait lang! Hindi bago ulit eh. Yan, bitbitin mo.
May palo to, may palo. Palong-palo. Na nice, aganda. Let's go. Exercise na din yan. Nice. To? Ay, oo nga. Doon lang. Forward motion. Back spin ka, back spin ka. To. Ayan. Ah, galing dito ba? Tapos, okay, go. Palo. Back spin ka, back spin ka. Palo. Okay. Palo. Palo. Back spin ka. Palo. Ay! Okay, okay. 1, 2. Palo. 1, 2. Forward motion, ha? 1, 2. Forward motion. Forward motion. Palo. 1, 2. Palo. 1, 2. Palo. Sa! 1, 2. Palo. Sa! 1, 2. Madam, dito sa taas ng ano, ha? Ayan, so nasa second part na sila. Or mas mahirap, baseline na sila. Mas mahirap na to, baseline. Kailangan mapatawid nila sa net. Mas mahirap na to. Matawid naman ng ball, oh. Labang naman, oh. Mirap na lance baseline na, no? Mirap. Oh. Nice. Nice.
Ayan pala. Ah. Nanggigigil, wait lang. Parang magpa-parts lang siya. Masyado kumita. Lakas. Ayan lang. Ay, baba. Oh. Pagod eh. Yan, oh, it's recording. Video na sila. Hello. Pati si Ninong Lance. Hello. Point it at Mami. And the third button. Oh, stop the record. Red button.
Wow! Nice shot yun ah. Putang ina! Sorry! Tuh! Tuh! Ito naman si Jimboy, wait lang! Eh, binang humina. Bend. Teka lang. Bakri, pala. Ayong kabay. Harap. Pala. Okay. Bakri, pala. Okay, go. Pala. Follow through. Bakri, pala. Boxing first. Pala. Bakri, pala. Go. Pala. Okay, go. Pala. Okay, go. Pala. Go. Position na, ready? Pala! Sapa! Yung raketa, ready? Pala! Sapa, mali, timing! Yung wrist mo! Position, ready? Pala! Ay! Dalawang kamay, ready? Ready? Step, pala! Sa harap, ready? Timing hit! Mali, ready? Timing! Pala! Isa pa, ready? Pala! Good! Isa pa, ready? Pala! Mali! Sa harap ulit, sa harap. Ready? Pala! Hit! Good! Ready? Dinig sa mic. Ready? Pala! Good! Isa pa, ready? Pala! Hit! Good! Isa pa, pala! Approach! Pala! Hit! Good! Isa pa! Pala! Tayo, mali! Position! Ready? Pala! Mali! Ready? Hit! Late! Isa pa, ready Pala! Ready? Pala! Isa pa, ready?
Bibigyan yung legs mo ah. Hindi, dito lang. Mag-aagis ako. Dito yung bola baksak. Paluin nyo. O, dito. Pasupakin mo, sir. Dito. Dito sa guwit, sa guwit. Okay. Tapos next kaya. One ball. Ready. Go. Lapitan mo, lapitan mo. Again, again, again. Isa pa. O, go. O, timingan mo. Isa pa, isa pa. Palo. Again. Sir, ilabas mo dito. Okay, exit. O, go. Again, exit, 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 exit. Go. Ay, distansya sa bola. Palo. Again, 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 again. Yon, timing na. Palo. Yon. Again, again. Yon. Again. Again. Ha. Gaya. Palo. Madam, yung hips mo ah. Harap. Okay, go. Palo through. Good. Madam, ikaw, pakita mo. Pakita mo. Palo. Yon, again. Timing lang, timing. Hintay. Distansya mo, distansya sa bola. Palo. Yon. Distansya, distansya. Palo. Okay. Palo. Sa harap pa. Pagka mataas, sir, basta yung distansya mo sa bola, straight yan, basta straight to palagi. So kahit dito, o kahit dito. Pagka ganito taas, hintayin mo yung level. Hintayin mo buhaba. Go. Okay. Mag-adjust ka, sir. Kaya pupunta sa bola. Mag-adjust ka. Hanggang sa mapalo mo dito. Adjust ka, adjust ah. Again, again. 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 Tiyo si madam, mag-adjust yan, mag-adjust yan. Oh. Okay, go. Forward motion, forward motion. Adjust, 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 adjust. Timing lang, timing. Adjust. Follow through. Lapit pa, lapit pa. Again. Adjust, 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 adjust. Lapitan pa, lapitan pa. Again. Lipat ako, lipat ako. Para makasabay si sir. Dadrop lang ako, dadrop. Dito ka lang, dito ka lang. Si sir. Ah, drop lang, drop lang. Backswing ka, backswing, tapos lapit dito na konti. Lapit. 1, 2, lapit, tapos palo ka. Pagka mapalo ka, hawak lang, hawak lang. Ni-strict mo yan. Diyan yung contact point mo, tapos yung distance mo sa bola, ganyan. Ganyan kalayo. O di mo siya pwede paluin na dito yung bola. Okay. Okay? So lalayo ka. Talagang lalayo ka sa kaliwa. Basta dito mo lagi papaluin. Hindi rito hindi rin malayo. Go, 1, 2. Tapos lapit lang, lapit lang, lapit. Backswing, tapos lapit. Lapit, lapit, lapit. Madam, pakita mo, pakita mo. Go, 1, 2, go, lapit, palo. Again, go, sir. 1, 2, lapit, palo. Okay, go. O, timing lang, timing lang. Palo. Go. Palo. Okay, go. Palo. Go. Palo through palo through. Okay, go. Palo. Go. Spin lang, spin. Batukan niyo yung bola. Ayan, ganyan, ganyan. Madam, ikaw, batukan mo yung bola. Batukan mo. Ayan, ganyan, ganyan. Okay, spin lang, spin. Distansya, distansya. Palo. Wait lang, madam, wait lang. 1, 2, step 2. Ito lagay mo. Ano, mas maganda. One, two, tapos lalapit ka ngayon, lalapit ka. Stop, stop ko palagi. Right. T-stop. Narinig yung hangin ni Ken Payog.
Yan. Box first, lapit, tapos palo. Okay. Ako ba ulit? Go ba? Palo. Okay. Isa pa. Wambol lang po. Para palo. Lapit. Palo. Okay. Palo. Box first, lapit, palo. Ayun. Malayo yun ah. Pag ano, pag malapit, adjust kami. Sir, pagkaman namin dito. Okay, try mo palo ito, stop dito. Try ka paluin dito. Stop po sa contact mo. Dito yung ball eh. Ha. Dito mo lang. Ayan o. Dito ako pinapasok. Tama yung susunod. Okay. Palo. Sabihin mo. Napakalayo mo sir. Malayo. Palo mo. Andito ako. So, adjust ka dito. Ayan. Kailangan pa tayo naman doon. Go. 1, 2. Forward motion. Wala din. Di rin pumasok. Stop. Palo. Yun. Palo. Palo. Okay. Stop. Ben. Palo. Hey! One. Roll drop lang muna. Ah, okay. I-load mo po yung device. Mas okay. Baliktad. Para hindi umalugalaw. Saan ka? Pag ito ba? Tama ko na. Oo. Yan, yung contact point mo. Sir, try mo. Palo mo, slow mo. Slow. Go. So, relax mo yung kamay mo. Hayaan mo masin ng ganun. Okay. Relax mo yung kamay. Lambutan mo lang. Sir, ano? Yung nagbibend, yung tuhod, yung... Bakit pagka nakaganyan kayo? Ha. Straight mo na kamay, yung katawan mo. Okay. Tapos bend lang tuhod. Bottle joke. Tayo mga buti bola. Timingan mo buti bola. Yung bola lang.
Tulak mo na yung ball. Hangin, hangin. Mag-grunt ka kada tira. Oh, ganon. Oh. Try mo. Oh. Close paddle rack. Close mo yung racket face. Close racket face. Yan. Close racket. Ang 7 PM batch, si Lester at si Christine. So unfortunately, hindi na namin sila mahintay matapos dahil kanina pa kami. Ayan, ang mga tennis noobs. Tennis noobs. So hanggang dito na lang kayo. Hanggang dito na lang yung video natin. Like and subscribe and hanapin niyo si Coach Jimboy dito sa Neta. Tsaka si Coach Adam at Coach Justin. Mura-mura lang rate niyan. Sipin mo, 50 pesos lang. De, joke lang. Kontakin nyo na lang sila or puntahan nyo sila dito. Joke lang ha, hindi 50, hindi 50, joke lang. Punta na lang kayo dito at kausapin nyo sila. Or ilalagay ko sa video description ang contact number ng coaches natin.